सांग माने मु दिनेश मु कटकरे रहे। आम घरे मु मो बोउ आउ मो बड़ भौणी आउ मो बापा रहू। मो भौणीर बाहाघर होई सारिछि। बापा गोटे बड़ कंपानी रे टूर गाइड काम करंती तेणु घर अपेक्षा से कंपानी कामरे बाहर जागारे बेसी रहंती। घर को बेले बेले आसंती वर्ष को 2 थर कि 3 थर खंडे आसंती आउ दिने की 2 दिन रही की पड़ांती। जदि आपण वीडियो रे नुआ आसीछति तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु एमिति का वीडियो देखिबा पाई लाइक शेयर कमेंट करंतु। ए घटना सेतेबेले हेइथिला जेतेबेले मो भौणीर बाहाघर हेला। सेतेबेले आमकु किछि धन दरकार थिला भौणी बाहाघर पाई तेणु बापा आमे रहुथिबा पुरुणा घर को बिकी देले। भौणी बाहाघर भलरे हेइ सबु काम सरीगला। बाहाघर परे बापा तांको सांग को कही नुआ घर खोजिले घर खोजिबा पर्यंत आमे गोटे होटेल रे रहिलु 3 रु 4 दिन परे आमे से घर को जिबार थिला। बापा सबु जोगाड़ करी तांको कामरे पड़ाई गले। आमे जो होटेल रे रहिथिलु से होटेल टिके गां पाखरे थिला आउ टिके छोटो होटेल थिला किंतु सेठारु आमकु रहिबाकु पड़िबो नुआ घर को जिबा पर्यंत। किंतु मु जानि नथिली जे से होटेल रे राती रे रांडी काम चालिछि झियो बा माइकिना को आनी लोके एठी गिन्हागिहि करंती। केही न मिलिले लोके पैसा दियंती आउ होटेल वाला तांको रूम रे रखिथिबा झियो को पठांती। आमे प्रथम दिन सेठी पहुंचिलु दिनयाक फुल मजा कलु आउ सेठी सबु जागा बुलिबाकु गलु। राती रे खाइसारी आमे सोइबाकु गलु दिन रे बहुत बुलिथिबारु बोउ सोई पड़िला मते किंतु निद लागु नथाए तेणु मु होटेल रे बुलिबाकु लागिली। हठात मो रूमर पाख रूम रे किछि शब्द आसिला। मुनसे रूम रे कबाट रे कान देई सुनिबाकु लागिली भितरु ओह शब्द आसिबाकु लागिला। मु जानी गली जे भितरे गिन्हागिहि चाली थाए आउ किछि समय परे से शब्द बंद हेइ गला। मुनसेठारु आगकु गली 4 रु 5 टा रूमरु मध्य सेहिपरि शब्द आसुथाए मते टिके अडुआ लागिला किंतु मु सेठारु पळाई आसी सोई पड़िली। तापर दिन बोउकु होटेल रे छाड़ी मुनसे आखपाख गान रे बुलिबाकु लागिली। हठात किछि लोक गोटे गछ तळे बसी किछि कथा हेउथिले तांको कथा सुनी मते जना पड़िला जे से होटेल रे राती रे को काम चालिछि किंतु मु होटेल को पळाई आसिली किंतु बोउकु होटेल विषय रे किछि कहिली नाही। राती हेला हठात 12 हब ठीक सेही समय रे राती रे लाइट कटि गला। मु आउ केते लोक होटेल बालांकु जाई पचारिलु कि काहेकि लाइट कटिछि। से कहिले आउ 10 मिनिट भितरे लाइट आसीजिबो। आउ किछि समय परे लाइट आसीगला। सेमाने लोकंकठारु क्षमा मागिले। मु सेठारु रूमकु जिबाकु लागिली। हठात देखिली 2टा लोक ठिया होई किछि कथा हेबारे लागिछंती। मु सुनिबाकु लागिली सेमानंक मध्यरु कळा लोक कहूथाए आरे गोटे रांडी बुक करिथिली किंतु से एपर्यंत आसिला नाही। तू किछि करे आजि राती रे जेमिति हेले काहाकु गेहिबाकु मते दे तते जेते टंका दरकार मु देबी किंतु मते आजि रांडी दरकार। आर लोक कहिला मु किछि व्यवस्था करूछि। तापरे से फोन रे किछि कथा हेला आउ कहिला तू सीडी देई ऊपरकु जिबु आउ डाहाण पट सिधारे गोटे रूम अछि सेठी गोटे रांडी अछि तू पसिरिबु आउ ताकु गेहिबु से रांडी टिके नुआ देखिकी करिबु। तापरे से ऊपरकु चाली गला। मु मध्य मो रूम आडकु जिबाकु लागिली। हठात देखिली जे से कळा लोक मो रूम आडकु जिबाकु लागुछि। तापरे से मो रूम रे पसिगला। मु डरिगली आउ रूम सामना को चालीगली। देखिली रूम भितरु लॉक थिला। से रूम रे 2टा कबाट थिला। भाग्य भल आर कबाट चाबी मो पाखरे थिला। मु धीरे से जाई पछ कबाट खोली धीरे से रूम रे पसिगली आउ देखिली बोउ सोइथाए आउ से लोक भोकिला कुकुर परी बोउकु चाहिबारे लागुथाए। मो बोउ गोटे मस्त माइकिना पिचा 38 तरभुज 36 बोउ गोटे साड़ी पिंधि थाए आउ सेतेबेले से पूरा हट देखा जाउथाए। केही जदि सेतेबेले ताकु देखिथांता ता बाइगणरु पानी बाहारी सारंताणी। से लोकर मध्य सेही अवस्था से पूरा पागल होई गलाणी। आगरु बोधे एते कोमल माइकिनार गातरे गेहिनी की कौन जे तरतर हेई गेही चाली थाए। तापरे से लोक पेंट खोली देला आउ चढ़ीरे आसीगला। ता बाइगण चढ़ीरे जागा होनु थाए पूरा चढ़ी फाटी बाहारिबा अवस्थारे थाए। तापरे से बोउ पिचारे हाथ रखिला आउ पिचा कणारे सलसल कला। तापरे से बोउ को मुंड उपरकु करी सुआई देला आउ बोउ जाकेट खोली देला। बोउ भितरे किछि पिंधि नथिला। सेथिपाई बोउ तरभुज बाहारी आसिला। बोउर तरभुज एपर्यंत झुली नथिला। को जबान टोकी परी पूरा पुलिकी देखा जाउथिला। तापरे से लोक बोउ तरभुजकु दी हातरे धरिला किंतु ता हातरे पूरा तरभुज आसुनथिला। से टिके चिपिला आउ गोटे तरभुजकु पाटीरे पुराई चुचुमिबाकु लागिला। किछि समय चुचुमिबा परे से गोटे हातकु बोउ साड़ी भितरे पुराई गातरे 2 आंगुठी पुराइछि कि नाई। बोउ हठात उठिगला आउ से लोककु धक्का देला। से लोकटिके पछकु गला जे बोउ कहिला किए तमे मो पुओ काहि आउ तमे ए कोन करूछंती कहि बोउ जाकेट पिंधिबाकु लागिला।
ସେହି ସମୟରେ ସେ ଲୋକ ବୋଉ ହାତକୁ ଧରିଲା ଆଉ କହିଲା ଆଜି ରାତିରେ ତତେ ଗେହିବାକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ହୋଟେଲବାଲାଙ୍କୁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ତତେ ଗେହିବି ଏତିକି କହି ସେ ବୋଉ ଜ୍ୟାକେଟକୁ ଧରି ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ଟାଣି ଆଣିଲା ଯାହା ପାଇଁ ବୋଉର ବଡ଼ ତରଭୁଜ ପବନରେ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ତାପରେ ସେ ଲୋକ ବୋଉ ଶାଢ଼ୀକୁ ବି ଟାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ବୋଉ ଏବେ ପାଟିରେ ଥିଲା ଆଉ କହୁଥାଏ କି ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧୋକା ଦେଇ ପାରିବିନି ମୋ ପୁଅ ବାହାରେ ଅଛି ତମେ ମତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ମୋ ପୁଅ ମତେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ ମତେ ଖରାପ ଭାବିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ବୋଉକୁ ଧରି ଖଟ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ ବୋଉ ଦିଗୋଡ଼କୁ ଦିପଟକୁ ମେଲେଇ ଦେଲା ଆଉ ପାଟିକୁ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଚିରିଦେଲା। ବୋଉ ଗାତରେ ଜମା ବାଳ ନଥିଲା ବୋଧହୁଏ ସେ ଗାତରୁ ସବୁ ବାଳ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଲୋକ ବୋଉ ଗାତରେ ପୁରା ଜିଭ ପୁରାଇ ଗାତର ଦାନାକୁ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ବୋଉକୁ ବୋଧେ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ଗାତରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା ସେ ଲୋକ ପୁରା ପାଣି ପିଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ବୋଉକୁ କହିଲା ତା ବାଇଗଣ ଚୁଷିବାକୁ ବୋଉ କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନଥାଏ। ସେ ଲୋକ ତା ଚଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦେଲା ଚଡ଼ି ଭିତରୁ 12 ଇଞ୍ଚ ବାଇଗଣ ବାହାରିଗଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଉର ଧ୍ୟାନ ତା ବାଇଗଣ ପଟକୁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ତା ବାଇଗଣକୁ ବାହାର କରି ବୋଉ ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଲା ବୋଉ ପୁରା ଡରିଗଲା ଆଉ ପୁରା ଚମକିଗଲା। ତା ପାଟିରୁ ହଠାତ ବାହାରି ଗଲା କି ହେ ମା ଏତେ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଲୋକ କହିଲା କଣ ରାଣ୍ଡି ତୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ ତତେ ଗେହୁନି? ଏ କଥା ଶୁଣି ବୋଉ କିଛି କହିଲାନି ସେ ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତ ତା ବାଇଗଣକୁ ବୋଉ ମୁହଁରେ ପୁରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ତା ବାଇଗଣ ଶୁଙ୍ଗିଲା ତ ସେ ଦୂରେଇ ଗଲା ଆଉ କହିଲା ନା ମୁଁ କେବେ ବାଇଗଣ ପାଟିରେ ପୁରାଇନି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବି ନୁହେଁ। ସେ ଲୋକ ଟିକେ ହସିଲା ଆଉ ବୋଉକୁ ଦୁଇଟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଜବରଦସ୍ତ ଅଧା ବାଇଗଣ ମାଡ଼ିଦେଲା ବୋଉ ଗଙ୍ଗ ହେଲା ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଜୋର ଲଗେଇ ପୁରା ବାଇଗଣକୁ ବୋଉ ଗାତରେ ପୁରାଇଦେଲା ବୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରିନଥାଏ ଆଉ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ବୋଉ ପାଟିକୁ ଗେଂହୁଥାଏ ବୋଉର ପୁରା ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇଗଣ ପଶିଥାଏ। 6-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଲୋକ ତା ପୁରା ବାଇଗଣର ଧଳା ଦହି ବୋଉ ପାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଏତେ ପାଣି ବାହାରିଲା ଯେ ବୋଉ ପାଟିର ଓଠରୁ କିଛି ବୋହିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ବାଇଗଣ ପୁଣି ଠିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ବୋଉକୁ କୁକୁର ଗେହିଲା ଭଳି କରିଦେଲା ଆଉ ବୋଉ ଗାତକୁ ମେଲେଇ ବାଇଗଣକୁ ପୁରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବାଇଗଣକୁ ହେଇଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଖସିଯାଉଥିଲା ସେ ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବାଇଗଣର ଆଗ ଭାଗଟା ବୋଉ ଗାତରେ ପଚକିନା ପଶିଗଲା ବୋଉ ପୁରା ଚିଲେଇଲା। ସେ ଲୋକ ପୁଣି ଗୋଟେ ଝଟକା ଦେଲା ଅଧା ବାଇଗଣ ବୋଉ ଗାତରେ ଫାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ବୋଉର ଆଖି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ ଯେମିତି ଚଉଠି ରାତିରେ ଝିଅର ସିଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି ମୋ ବୋଉ ଚିଲଉଥାଏ। ତା ଗାତରୁ କିଛି ରକ୍ତ ବୋହି ଖଟରେ ପଡୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଲୋକ ପୁରା ବାଇଗଣ ବୋଉ ଗାତରେ ପୁରାଇ ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ଗେହୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଆଉ ଜୋରରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବେଶୀ ଗେହନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାଇଗଣ ବହୁତ ଛୋଟ 4-5 ମିନିଟରେ ତାଙ୍କ ବାଇଗଣରୁ ପାଣି ବାହାରିଯାଏ। एकथा शुणी से लोक खुशी हेला आउ जोररे गेहिंबाकु लागिला आउ कहिला मुन एते गात चाकिछि किंतु तो भड़ी माल आजि पर्यंत देखिनी। एमिति किछि समय तांको गिन्हागिहि चालिला। 40 मिनिट परे से कहिला मोर बाहारिबो कौठी बाहर करिबि बोउ कहिला तमे गातरे छाड़ी दियो मु तम पिलार मा हेबाकु चाहे तमे हिं मो असली स्वामी। तापरे से लोक बोउ गातरे सबु माल खलास करिदेला। बोउ से लोककु कुंढेइकी गेल करुथाए तापरे से लोक आउथरे भी बोउकु गेहिला आउ किछि समय परे से रूमरु पळाइगला मु बोउ आउ से लोकर भिडियो करी देइथिली रूमकु गली देखिली बोउ सोइछि। मु तांकु किछि न कहि सोइगली। सकाळे आमे उठी सेठु पळेई आसिलु। किछि दिन परे साहस करी मु बोउकु ता कळा कारनामा विषयरे कहिली प्रथमे तो बोउ रागिला आउ तापरे मु तांकु से भिडियो देखेइली तापरे तांकु कहिली मु भी तते गेहिंबाकु चाहुंची आउ से मानिगला। कहिला केवल रातिरे मते गेहिंबु किंतु सकाळे आमे मा पुओ आउ काहाकु एकथा जेमिति जना न पडु मु भी राजी हेइगली। आउ सबु रातिरे आमे मा पुओरु स्वामी स्त्री हेइ जाउ मो गिन्हारे से बहुत खुशी भी हेइ जाए। मो कहानी केमिति लागिला कमेंट करिबे भूलथिले क्षमा करिबे। आगकु सुनिबा पाई चैनल को सब्सक्राइब करंतु एमिति का वीडियो देखिबा पाई लाइक शेयर कमेंट करंतु।